Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyatul Nasyi'in, jilid yang ketiga bersama kawan-kawan ikhwan, angkatan yang kedua. Malam ini maudu'nya Musabaqatun fil Ma'lumat, perlombaan pengetahuan. Abu Umar mungkin awalan kita baca al-muhtawa, kandungannya. Bismillah. Antara sutasi, Hmm. pelajaran yang ke-9, musabaqatun fil ma'lumati, Nah, pertandingan kuis, kuis, maklumat, pengetahuan, ilmu hiwar. pengetahuan. Sebentar, kita baca al-muhtawa. Al-muhtawa. Al-muhtawa, Al-muhtawa maksudnya apa? kandungan. Kandungan isi daripada hiwar perbualannya. Ya, Tarakibu, belum. Pencet macetnya. Ya, tarakibu, tarakibu nahwiyatun, susunan, susunan nahwiyah. ya, susunan nahwiyah. Pertama, Indonesia, aktsarul bilad, aksar aktsarul biladi, sukanan. sukanun, sukanan, Sukanan tamyiz, penjelasnya. sukanan. Indonesia negeri yang paling banyak. Indonesia negeri yang paling banyak. Hmm. Sukan, Apanya? Apanya? Penduduk? penduduknya. Penduduknya. Kalau sukanan tidak ada, masih belum jelas kan? Nah, Ustaz. Berarti sukanan sebagai Tamyiz, tamyiz. Sukanan. Indonesia negara paling banyak penduduk. penduduknya. Sukanan. Kemudian Kana Ahmadu waladan waladan. Hmm. waladan wa asbahal Dahulu was bahan hana wa asbahal ana rajulan. Ahmad dahulunya Ahmad seorang dahulunya seorang budak, seorang seorang budak, anak eh, kecil. anak kecil. Sekarang sudah menjadi Sekarang asbah dan sekarang sedang menjadi seorang lelaki. lelaki dewasa. Sambung. Wa asbaha, asbaha Menjadi menjadi. ya saudarinya kana Oh, nah. merafakan isimnya dan menasabkan khabar. Hasanun Hasanun at, atwalu min Muhammadun. min harfu jar. Muhammadin. Hasanun Hasan eh, lebih Hasan lebih tinggi dari Muhammad. atwalu isim apa dia? Isim Af'alu lebih tinggi. apa ya? Isim Isim yang menunjukkan lebih. Isim akbaru ajmalu. Isim uh, tafdil. ya. Wazannya Af af'alu af'alu min atwalu af'alu atwalu min atwalu Muhammadin. atwalu min
Isim apa namanya? Isim tafdil. Isim tafdil. Sambung. Mar Marwanu Mm-mm. atwalu atwalu tala tilmid Mudhaf ilaih. Atwalu. atwalu atwalu tilmidi Nakirah. Nakirah. tilmidin Tilmidin. Nah, Marwan Marwan. Murid Marwan yang paling. Marwan murid yang paling tinggi. Murid paling tinggi. Sama tuh atwal. Isim Isim tafdil. tafdil. Marwanu atwalu atwalu at-thalathat atwalu thalathati. Nah, Marwan Marwan eh, yang yang paling tinggi tiga dari 3 orang. eh, Marwan yang paling tinggi dari 3 orang. Dari 3 orang. Ya. Juga isim Isim tafdil. tafdil. Baca semula tarakibu. Tarakibu nahwiyatun. Mm-mm. Indonesia aktsarul biladi sekanan Sukanan. sukan. Kana Indonesia. Ahmad Indonesia Indonesia lebih negara yang paling banyak. Indonesia negara yang paling banyak penduduknya. Sukanan sebagai penjelas, yaitu Tamyiz. habis. Seandainya sukanan dibuang, dihapus, kalimatnya nggak jelas kan? Iya, Ustaz. Indonesia aksarul bilad. Indonesia negara yang paling banyak. Paling banyak apanya? Nggak jelas kan? Iya. Butuh tamyiz. Sukanan. Gitu. Sambung. Kana Kana Ahmadu waladan wa asbahal ana rajul. rajulan. Dahulu Dahulu Ahmad Ahmad seorang seorang anak kecil dan sekarang dia seorang sudah, lelaki. sudah menjadi Dia sudah menjadi seorang lelaki. Hasanun atwalu min Muhammadin. Hasan lebih tinggi dari Muhammad. Marwan atwalu atwalu tilmizin. atwal Marwan atwalu tilmidin. Marwan Mm-mm. pelajar yang paling tinggi, Murid yang paling murid yang paling tinggi. tinggi. Marwanu atwalu thalathati. Marwan Marwan yang paling tinggi dari 3 orang yang lain. sahah dari 3 orang yang lain. Syukran Bu Umar. Itu tarakibu nahwiyatun. Berikutnya akhi Ma'mun, asma'un, Asma'un. kumpulan Asma'. kumpulan asma'un. Asma'un apa? Asma'un kumpulan asma'. Apa tuh asma'un? Kumpulan asma' nama. Kata ben Kumpulan kata benda. kata benda. Kalau bawahnya af'alun, kata Kumpulan kata kerja. kerja. Asma'un apa akhi Ma'mun? Kumpulan kata benda. Isim-isim kan? Nah, Berarti bisa ditanwin kan? Ustaz. Yuk, sambung. Musabaqatun, Perlombaan, perlombaan, pertandingan, pertandingan. Uh, Maklumatun, mm, pengetahuan, pengetahuan. mm, wawasan. Atau wawasan. Hal apa? Hal lah ya. Tanwinkan aja kan isim. Halun. Halun, Halun. Hal atau menyelesaikan
Halun apa artinya? Eh, hal atau perkara ya? Menyelesaikan, memecahkan. Menyelesaikan, memecah, Hmm, memecahkan, menyelesaikan. Ini akhir memecahkan atau ma'un. menyelesaikan. Kamu ya. Halun. Cari di kamus. Dari huruf apa dia? Mamun? Dari Nafas huruf? marfa, Huruf H setelah itu. Setelah lam, huruf apa? Lam. Halun. Pemecahan tuh. Pemecahan masalah. mencari masalah, Penguraian. Ini. Halul mas'alati. hal masalati, pemecahan masalah, Penguraian. Penyelesaian. Pemecahan. Masalah penyelesaian. Penguraian. lam, Ada soal matematika. Bagaimana memecahkannya? Itu dia akhir ma'mun. lam, Halun pemecahan. pemecahan, Kemudian isim yang lain nahrun, apa tuh? sungai, Sungai. Jamaknya anharu, anharun. Tanwin tuh. anharun, Anharun. Berikutnya eh, anharun, anharun, terus eh, sukanun, hmm, seperti tajirun jamaknya tujarun, hmm, fu'alun. Jamak apa tuh? fu'alun, Jamak tak. Jamak tak. jama taksir, Sir. Berarti talibun, tulabun, tulabun. Berarti mufradnya sakinun. Sakinun. Seorang penduduk. Sukanun para penduduk, penduduk. Kemudian eh, wasilatun, wasilah. artinya perantara, Sarana, media, sarana, media, sarana. Berikutnya akhi ma'mun. apa? Muwasalatun, muwasalatun, Nah, muwasalatun kendaraan atau transportasi kendaraan. nah, sarana, Sarana, transportasi, sarana transportasi, muwasalat. Kemudian kasrah nunnya, eh, di kasrah. Dhammah. Dhammah, khafnya eh, fathah. nuktun, Khafnya fathah. pokoknya Fathah, khaf. fathah, Khafnya. nukot, nukotun, Nuqatun. Mufradnya nuqtah. nuk, Titik. Nuqatun, titik, titik. Tanda titik. baca. Kemudian Kemudian atwalun, wazannya apa? eh, anak-anak, bukan, Bukan. atwalun, Isim tinggi, tafdhil. lebih tinggi ya, Lebih tinggi. Berarti atwalun, jangan ditanwin, nggak boleh ditanwin af'alu. atwalu, Hmm, berikutnya, aksaru, hmm, af'alu lebih tinggi,
Aksaru lebih banyak ya. lebih banyak. Kemudian aku aku damu, aku damun, Mm-mm. Jangan ditanun akhi Makmun. aku damu. Mm-mm. Lebih Apa? Lebih lebih dahulu ya. lebih dahulu lebih lama. Nah. Asra'u, Lebih lebih cepat. lebih cepat. Asra. Am, abradu, Abradu lebih lebih dingin, lebih dingin. Mm-mm. dingin. Anshatu, Lebih giat. eh, lebih giat. Lebih giat ansyat. Ansyat. Ya, tanpa diartikan. Asma'un. Asma'un, musabaqatun, Mm-mm. eh, Sabaka apa? ma'lumat, musabaqatun perlombaan atau pertandingan, Mm-mm. eh, maklumatun, eh, maklumat peringatan, penyampaian, Maklumat. maklumat Pengetahuan. pengetahuan apa, Hmm. eh, halun, masalah atau Bukan masalah. pemecahan masalah, Pemecahan masalah. nahrun sungai, Hmm. anharun sungai-sungai, Betul. sukanun para penduduk, Para penduduk. wasilatun sarana, Sarana. muwasalatun, oke, lupa lagi. Transport. Transportasi. Transportasi. Kemudian aksaru, aksaru lebih banyak, Nukotun. nukotun, Titik-titik. titik-titik, Eh, atwalun, atwalu lebih tinggi, Terus. aksaru lebih banyak, eh, Nah, akdamu lebih lama, terus. asra'u lebih cepat, Hmm. abradu lebih dingin, Hmm. eh, ansyatu eh, Nasyid. Lebih lebih giat, lebih Nah, giat. ukuran itu kumpulan isim. Isim-isim Kumpulan ya. enam. Ada yang ditanwin. Ada juga yang tidak ditanwin. Yang tidak ditanwin isim ala wazan Af'alu, af'alu. Isim apa namanya? isim tafdil, Isim tafdil. Nah, boleh tanwin af'alu. Seperti sifat warna merah apa tuh? ahmaru, Ahmaru. Boleh nggak ahmarun? tidak boleh. Nah, sifat dia kan? Nah, Sifat di atas wazan af'alu, af'alu. Ahmaru. Aktsaru. Syukran. Makmun. betul. Berikutnya Abu Adam, kumpulan fi'il dan ta'birat. Af'alun. نعم أستاذ. أفعال أفعال Tanwinkan. أفعال أفعال فعل Af'alun فعل jamak dari apa dia? فعل فعل Fi'lun. Nah, fi'il cuma satu di sini yaitu بنى artinya apa? Bana. membangun Ustaz. Bangun seperti baka, masya. Baka Fi'il apa namanya? فعل Fi'il mu'tal apa tuh? معتل
Mu'taliyah Ustaz. Bukan Eh, itu maksudnya. Huruf ilatnya di mu'tal akhir. mu, mu, mu'talam. Mu'talam. Nah. Nama lainnya mu'talam, mu'tal, apa? Misal, nafis, Mu'tal ajwaf, naqis Ustaz. nafis. Nah. Bana, Nah, mudoranya, nah. Bana yabni. amarnya, Eh, masya, yamshi, imshi, ibni Ustaz. ibni. Nah. Kemudian Nah, bawahnya masih Bu Adam ta'biratun, ta'biratun ungkapan ungkapan-ungkapan. Ustaz. Hmm. Nah, ungkapan-ungkapan. Hati ma'indaka. Artinya, hati, Hati. berikan apa yang ada padamu. Hati ma'indaka. Berikan apa yang ada padamu. Nah, berikan, sini kemarikan. Bila Coba lihat. Gitu, tunjukkan. balik Hati. tunjukkan. Hati. Bila syak bila syakki. Nah, ba harfi jar, tanwinkan. Am- Bila, bila syakki. tanwin, tanwin. Eh, bila syakin. Nah, bila syakin, tanpa Mm. Tanpa ragu. ragu. Nah, Ladaika. adakah kamu? Kamu Berarti indak, indaka, ladaika. eh, eh, punyamu Kak. Nah, kamu ada, kamu punya. Kamu punya. Ya, apa Ladaika. diartikan? Af'alun. Af'alun bana ta'biratun hati ma'indaka bila syakin ladaika. Nah, syukran. Nah, Bu Adam, Afwan, Ustaz. itu kandungan dari daras ke-9 ya. Abu Umar kembali. Tajuknya kita baca. Musabaqatun. Musabaqatun fil ma'lumati. Pertandingan Pertandingan. kuis maklumat. Pertandingan dalam ilmu pengetahuan. Ya, pertandingan dalam ilmu pengetahuan. Hiwarun Hiwarun, perbualan. baina Abdurrahman Baina Abdurrahman eh, wa wa Abdil. Abdul Karim. Baina zaraf. Selepasnya mudhaf ilaih. Baina Abdurrahman Baina Abdurrahman wa Abdul Karim. wa Abdil Karim. Oh, Abdurrahman Hal soalan. tusa hal tusa'iduni ya Abdul Karim fi halli hadhihi al-musabaqati. Adakah kamu mau? Adakah kamu mau membantu saya, wahai Abdul Karim, dalam Dalam menyelesaikan 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 pertandingan ini? pertandingan ini, musabaqah, kontes kejuaraan ini. Abdul Karim. Sa'uhawilu hati ma indaka. Hmm. Saya akan coba Hmm. berikan apa yang ada padamu. Nah, Abdurrahman soalan lagi. Ma awwalu ma awwalul haramaini wa thanil qiblataini. Hmm. Apakah dua tanah haram yang pertama dan kiblat Kita, yang kedua? apa tanah haram, tanah suci yang pertama dan kiblat yang kedua? Abdul Karim. Hadha su'alun sahlun. Al-Ka'batu bila syakkin. Ini soalan yang Ini soalan yang mudah. hmm, Ka'bah tanpa syak, tanpa nah, tanpa ragu lagi Ka'bah. Dia dua tanah suci yang pertama
Dan kiblat yang kedua, Baitullah, rumah Rumah Allah. Ajal, Abdurrahman. ajal, Ajal. ajal. Apa Ustaz? Iya, na'am, betul, betul. Na'am. Oh, na'am. Laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu linnas. Na'am. Ia Eh, adalah Dia adalah rumah pertama yang yang dibuat, dibina oleh Allah untuk manusia. dibuat, dibina, diletakkan untuk manusia. Wa Wa asbahat as- wa asbahat qiblatal muslimina ba'dal Masjidil Aqsa. dan dia menjadi Dan dia menjadi kiblatnya kaum muslimin setelah Masjid Aqsa. um, kiblatas, itu kiblata dimansub sebagai khobar Eh, s- as eh, eh, khobar as Asbaha. asbah, seperti saudarinya kan aja. Asbah termasuk saudarinya, Saudarinya Kana. merafakkan isimnya, Menasabkan khabar. masukkan khabar. Saudarinya kana asbaha. Kita lihat di sini. Ini Bu Umar. Saudara-saudaranya kana nih. Tengok di layar. Ini. Adapun saudara-saudara kana, Adapun saudara-saudara Kana adalah asbaha, adha, zalla, amsa, bata. Laisa, sara. Ma zala, ma bariha, ma ma anfaqa, ma dama. man Manfaqa, manfaka, manfaka, ma dama. fak. Itu dia. Asbah termasuk saudarinya kana. Merafakkan isimnya dan menasabkan khabar. Di kiblata khabar dari asbah. Abdul Karim sama tuh, wa mazala juga. Wa ma zalat qiblatahu hatta al-an. Dan dia Dan ia senantiasa masih menjadi dan ia kekal sebagai kiblat mereka sehingga sekarang. sampai sekarang. Abdurrahman. Hadza sahih. Ma atwalu nahrin fil alami. Ini Ini benar. benar. Ma, ma, apa sungai yang terpanjang di dunia. Abdul Karim. La ad la adkuru la, la adkuru jayyidan. Saya Saya tidak begitu, benar-benar saya tidak begitu ingat. saya tidak begitu ingat. Mm. Nahrun Naili, Nahrun, Nahrun Naili, bukan Naili. Nahrun, Nahrun Nili, Nahrun Nili. Nahrun Nili, Rabbamal Amazuna, Sungai Nil dan mungkin juga Sungai Nil dan mungkin juga Amazon. Amazon. Abdurrahman. Da'ni akra, da'ni Akra betul. Di jazm. akra, akra'il ijabata, Mm. akra'il ijabata fi fi kitabil geografia. Mm. Beri Biarkan saya da'ni. biarkan biarkan saya membaca Jawaban. jawabannya di dalam kitab geografi. Nah, da'ni dari fi'il mu'tal waw. Madinya apa? Da'a, Bukan, mu'tal waw. Mu'tal misal waw. uh, Tapi misal wadu'a, yada'u, yad'u da' da', da'. da' Kalau ini apa? Madinya wada'a, wada'a. Mudoranya yad'u yada'u.
Amarnya dah, nah, biarkan, tinggalkanlah gitu. Artinya ada di kamus. Di kamus dari huruf apa? Da. huruf dal, Pertama huruf huruf dal. bukan. Ada huruf waw, Wow. Lepas itu baru baru huruf dal. dal. Wada'a. Mudhari'nya Mudhari'nya eh, ya yad'u, seperti wadu'a yada'u. yad'u, Berarti wada'a, wada'a. Wada'a. yad'u. Da atau biarkanlah. Abu Umar Amar gitu. Da, Biarkan. da, da. Oh, biarkan. Ismah perkenankan. Ketiga, da, ismah perkenankan. Dan Artinya di atas tuh. Wadu'a. Wada'a menyetorkan. Ya kan? 16. Wada'a. Nah, meninggalkan. Meninggalkan. Da, biarkan perkenankan itu. Perkenankan saya melihat buku geografi. Da. Kemudian Nahrun Nil. Nahrun Nili. Sungai Nil. Nil. Jawabannya Sungai Nil gitu. Apanya Sungai Nil? Nahrun Nili atwalu min nahril Amazona. Min nahri mudaf. Min nahril Min nahri Amazoni. Amazon. Nah, Sungai Nil lebih Sungai Nil lebih panjang dari Sungai Amazon. Abdurrahman. Ma aktsarul biladil islamiyyati sukkanan. Apakah negara Islam yang paling ramai penduduknya? Abdul Karim. Indonesia. 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 Kita 200 jutaan penduduknya. Abdurrahman. Ma aqdamu jami'atin fil alami. Apakah university yang Paling lama. paling lama di dunia? Al-Jami'ul Azhar. Apa nih? Universitas. Masjid. Universitas. Universitas Al-Azhar. Al-Azhar. Nah. Alladhi banahul Fatimiyuna منذ ألف عام منذ ألف منذ ألف عام في مصر في مصر في مصر Misra. Yang dibangun oleh yang dibangun oleh Fatimiyah, dinasti Fatimiyah. Nah, Bani Fatimiyun semenjak 1000 tahun yang lalu di Mesir. Abdurrahman. Ladaika ma'lumatun katsiratun. Engkau mempunyai pengetahuan yang banyak. Bagus. Hal hunaka as'ilatun ukhra ya akhi? Adakah engkau mempunyai soalan yang lain, wahai saudaraku? Sahih. Intahaina walhamdulillah, syukran. Tidak, telah selesai, alhamdulillah, terima kasih.
Baca semula Abu Umar. Apa diartikan? Ad-darsu tasi'u. الدرس التاسع مسابقة في المعلومات Hmm. حوار آه، Baik. بين Abdurrahman. عبد الرحمن عبد الرحمن وعبد الكريم. Hmm. هل تساعدني يا عبد الكريم في حل هذه المسابقة؟ سأحاول. هاتي ما عندك. ما أول الحرمين وثاني القبلتين؟ Hmm. هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. أجل، لقد كانت أول بيت وضعه الله للناس، وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. Mimina. Qiblatal. قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. Hmm. وما زالت قبلتهم حتى الآن. Hmm. هذا صحيح. وأطول نهر في العالم لا أذكر جيدا. نهر النيل وربما الأمازون. Hmm. دعني أقرأ الإجابة في كتاب الجغرافيا. نهر النيل أطول من نهر الأمازوني. Hmm. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ Hmm. أندونيسيا. ما أقدم جامعة في العالم؟ الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون منذ ألف عام في مصر. Hmm. لديك معلومات كثيرة. هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ انتهينا والحمد لله. شكرا. Ah, Quran Abu Umar, Santa, Barakallahu fiik. بارك الله. Akhiran beli hadir. نعم أستاذ. Kita berdua ya. نعم. Ana Abdurrahman. Hal tusa'iduni ya Abdul Karimi fi halli hadhihi al-musabaqati? سأحاول. هاتي ما عندك. Ma awwalul haramaini wa thanil qiblataini? هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. Ajal, laqad kanat awwala baitin wada'ahu Allahu lin-nasi wa asbahat qiblatal muslimina ba'da al-masjidil aqsa. وما زالت قبلتهم حتى الآن. هذا صحيح. ما أطول نهر في العالم؟ لا أذكر جيدا. نهر النيل وربما الأمازون. دعني أقرأ الإجابة في كتاب الجغرافيا. نهر النيل أطول من نهر الأمازون. ما ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ Masih Abdurrahman kan? Masih kan? نعم. نعم. إندونيسيا. Indonesia. Fathah Hamzah. ما إندو Andu. إندونيسيا. Baris fathah kebanyakan. Fathaan. أن إندونيسيا. Seringnya gitu. Indonesia. Ma aqdamu jami'atin fil alami? الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون منذ ألف عام في مصر. لديك معلومات كثيرة.
هل هناك أسئلة أسئلة أخرى يا أخي؟ انتهينا والحمد لله. شكرا. Gantian أخي رملي عبد الرحمن. هل تساعدوني يا عبد الكريم في حل هذه المسابقة؟ يا عبد الكريم. سأحاول. هات ما عندك. ما أول الحرمين وثاني القبلتين؟ هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. أجل، لقد كانت أول بيت وضعه الله للناس وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. وما زالت قبلتهم حتى الآن. هذا صحيح. ما أطول نهر في العالم؟ لا أذكر جيدا. نهر النيل وربما الأمازون. دعني أقرأ الإجابة في كتاب الجغرافيا. نهر النيل أطول من نهر الأمازون. سي. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ إندونيسيا. ما أقدم جامعة في العالم؟ الجامعة الأزهر الذي بناه الفاطميون منذ 1000 عام في مصر. لديك معلومة كثيرة. هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ انتهينا والحمد لله. شكرا. bagus. أخي رملي، أين نهر النيل؟ Soal tentang makan. Aina Nahrun Nil? نهر النيل في أوروبا. Di mana? Sungai Nil? Sungai Nil, tak tahu mana Ustaz. Ini. Nahrun Nil fi Afrikia. Ifriqiya. Ifriqiya. Aina al-Ka'batu? Al-Ka'batu fil Madinah Al-Ka'batu fil Makkah fi Makkatal Mukarramati. Mukarramati. Aina al-Masjidul Aqsa? Al-Masjidul Aqsa fil Fil Qudus. Fil Qudsi. Qudusi. Aina Nahrul Amazon? Nahrul Amazon fil Brazil. Amerika Brazil. Amerika Janubiyah. Aina al-Jami'atul Azharu? Al-Jami'ul Azharu fi fil Qahirah atau Masra. Bagus. Ramli, Misra. boleh Ramli. Nah, Syukran. Afwan Ustaz. Berikutnya Akhi Ma'mun. Hadir. Dan Abu Adam berdua. Akhi Ma'mun Abdurrahman. هل تساعدني يا عبد الكريم في حل هذه المسابقة؟ Abu Adam hadir. Hadir Ustaz.
Bu Adam Abdul Karim. نعم. Akhi Mamun ulangi. Hal. هل تساعدني يا عبد الكريم في حل هذه المسابقة؟ س- سأحاول. هات ما عندك. ما أول الحرمين وثاني القبلتين؟ هذا السؤال هذا سؤال سهل. الكعبة. Soal. سؤال. Hmm. هذا سؤال سهل. سهل. Nah, Akman, alun. سؤال سهل. هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. أجل، لقد كانت أول بيت وضعه الله للناس وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. ماذا زالت قبلتهم حتى الآن؟ Nah. هذا صحيح. ما أطول نهر في العالم؟ لا أذكر جيدا. نهر النيل وربما الأمازون. دعني آه، دعني أقرأ الإجابة في كتاب الجغرافيا. نهر النيل أطول من نهر الأمازون. Masih ada di- Masih Makmun betul. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ Indonesia. Bagus. ما أقدم جامعة في العالم؟ الجامع الأزهري Nah, Akman, الذي Nah, Akman, الجامع الأزهر الذي bagus. بناه فاطميون منذ 1000 عام في مصر. في مصر. في مصر. Bagus. لديك معلومات كثيرة. هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ انتهينا والحمد لله. شكرا. Gantian Abu Adam نعم. Abdurrahman. هل تساعدني يا عبد الكريم في حل هذه المسابقة؟ آه، سأحاول. هات ما عندك. Sauha. سأحاول. هات ما عندك. ما أول ما أول الحرمين والثاني قبلتين؟ هذا سؤال سهل. الكعبة بلا شك بيت الله. أجل، لقد كانت أول بيت وضعه الله للناس وأصحابت قبلة المسلمين وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. وما زالت قبلتهم حتى الآن. هذا صحيح. ماذا أطول نهر في العالم؟ Ma panjang.
ما أطول نهر في العالم؟ لا أذكر جيدا. نهر نهر النيل، وربما الأمازون. أمازون. نعم. دعني أقرأ الإجابة في كتاب الجغرافية. نهر النيل أطول من نهر الأمازون. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ إندونيسيا. ما أقدم جامعة في العالم؟ الجامع الأزهر، الذي بلغه الفاطمية منذ ألف عام في مصر. لديك معلومات كثيرة. هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ انتهينا والحمد لله. شكرا. نعم. Bu Adam, نعم Ustaz. Aina soal tentang makan semua tempat. Aina نعم. Nahrun Nil? نهر النيل في ال... في ال... في الأفريقيا Fi Ifriqiya. في الإفريقي في الإفريقية. Aina al-Ka'bah? الكعبة في المكة. Aina al-Masjidul Aqsa? المسجد الأقصى في فلسطين. Fi Al-Qudsi. في القدس. Kota Kudus. القدس. Aina Nahrul Amazon? النهر الأمازون في الأمريكية. Nah. Aina al-Jami'ul Azharu? الجامع الأزهر في مصر. Jadi soal aina lil makan, tempat ya, نعم. نعم. untuk tempat gambaran sebuah tempat, kejelasannya di mana? Di mana jelas letak Sungai Nil, ya kan? نعم. Syukron Abu Adam. Kan Ustaz. Khimakmun bertanya tentang yang pertama kali, ma awalul haramaini? أول الحرمين في Awalul haramaini, tanah suci yang pertama kali apa? مكة. Al-Ka'batu, gitu. الكعبة Awalul الحرمين haramain, Ka'bah, حول على tanah suci yang مسجد. pertama kali. Ma awwalu qiblatin lil muslimin? أول قبلة المسلمين Al-masjid, في مسجد الأقصى. al-masjidul, المسجد الأقصى. al-masjidul aqsa. المسجد الأقصى Awwalu qiblatin قبلة المسلمين. al-muslimin. Ma atwalu nahrin fil alami? نهر النيل. Nahrun Nil. Nahrun Nil, atwalu nahrin. النيل أطول نهر في العالم. Ma aktsarul biladil islamiyyati sukkanan? إندونيسيا. Indonesia. Sukanan sebagai penjelasnya, yaitu tam إندونيسيا أكثر البلاد الإسلامية سكانا. sukanan sebagai penjelas, تمييز. tamyiz. Ma aqdamu jami'atin fil alam? Al-jami'ul. الجامع الأزهر أقدم جامعة في العالم. Nah, soalnya pertanyaannya menggunakan isim tafdhil Akhi Ma'mun ya. Syukran. Barakallahu fiik Ma'mun.
Bu Adam juga. Akhi Akil hadir. Ya, Akil ada. Ya, Akil tadi ada. Kalau nggak ada, kita sambung latihan berikutnya. Perhatikan di sini, Abu Umar, latihan interaksi. Dibaca bagian Hamzah. Muhammadun tilmidun tawilun. Muhammad adalah Muhammad seorang pelajar yang tinggi. yang tinggi. Ramli jawabannya na'am. Naam, lakin Hasanu al-awalu minhu. Iya, akan tetapi Tetapi Hasan lebih tinggi darinya. ahsan atwalu isim apa dia? Isim tafdil, Ustaz. Tafdil. Umar soal tsani. Muhammadun tilmidun tawilun wa kadzalika Hasan wa Aliyun. Muhammad Muhammad pelajar yang tinggi, begitu juga Hasan dan Ali. ada 3 orang ini kan? Nah, Ustaz. Muhammad, Hasan dan Ali. Ali. Semuanya tinggi kan? Yes. Semuanya tinggi. Nah, Ramli la na'am. Naam, lakin Marwanu adawalus salasata. Atwalu mudhaf. Atwalu Awalus salasati. iya. Ya, tetapi Marwan lebih tinggi dari 3 orang. Itu. Dari 3 orang tadi. Lebih tinggi. Yang paling tinggi kan? Naam, Ustaz. Daripada dari 3 orang tadi. Daripada Hasan, Ali dan Muhammad. Ali dan Muhammad. Marwan lebih tinggi. Dan Abu Umar Man au ma atwalu tilmidin fi fasalina fi fi faslina. siapa orang yang murid yang Murid yang paling tinggi di kelas kita. Marwanu adwalu ilmizin fi faslina. Marwan seorang murid yang lebih tinggi daripada kelas kita. Ayyuhuma atwal? Ayyuhuma atwal, Muhammadun au Marwanu? Yang manakah lebih tinggi di antara dua, Muhammad atau Marwan? Marwanu. Marwan. Baca semula tanpa diartikan, Abu Umar. Muhammadun tilmidun tawilun. Ana ya. Akhirnya na'am. Naam, lakin Hasanu adwalu minhu. Muhammadun tilmidun tawilun wa kadzalika Hasanun wa Aliyun. Naam, lakin Marwanu adwalus salasati. Man au ma atwalu tilmidin fi faslina. Marwanu adwalu tilmizin fi faslina. Ayyuhuma atwalu, Muhammadun au Marwan? Marwanu. Ini contoh ya, Umar. Hamzah. Buat seperti contoh. Sekarang Al-Kongo, Nahrun Tawil, Al-Amazon, Atwalun Nil, Atwalus Salasa fil Alam. Coba dulu. Kongo, Tawil. Contohnya tadi
Al-Kongo nahrun Al-Kongo nahrun tawilun. nahrun tawilun. Kiram li na'am. Naam. Lakin al-amazu 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 adawalu minhu. atwalu minhu. Bu Al- Umar. Al-Kongo nahrun tawilun wa kadzalika al-Amazon. Nah, Wan Nil. Wa kadzalika al-Amazon wan Nil. Wanil wa kadzalika al-Amazon wan Nil. Naam. Lakin al-amazu adawalus An-Nil. salasat. Lakin An-Nilu Oh. Naam. Lakin An-Nilu adawalus salasati. ma Ma atwalu nahrin fil alam. An-Nil ya Ustaz. Naam. An-Nilu atwalu An-Nilu Nahru. adwalu nahrin adawalu nahrin fil alami. ayyuhuma Ayyuhuma atwalu. Al-Kongo atau An-Nil. Nah nahrun. Nahar apa? Sungai apa? Yang paling panjang. An-Nil kah? Nahrun Ustaz. An-Nil. An-Nil. November syahrun baridun. Desember abradu. Yanair abradu thalatha fi sana. Soal November syahrun baridun. Barid. Naam. Syahrun baridun. syahrun baridun. Syahrun baridun. Kiramli. Naam. Sahrun. Naam. Lakin Desember. syahrun badi Lakin Desember. Lakin Desember adawalu minhu. Abradu. Naam. Abradu minhu. November syahrun baridun wa kadzalika di Desember wa Yana. Yanair. Yanair. Kiramli na'am. Naam. Lakin yana Desember. Boleh. Lakin Desember. Lakin Desember abradus salasati. Ma abradu syahrin fis sana. Yana yiru abradu syahrin. Apa Ustaz? Abradu syahrin fis. Abradu syahrin fis sanati. Fis sanati dalam setahun. Fis sanati. Ayyuhuma abradu.
November atau Yanair. Sannatu. Mana yang paling dingin? Ramli. Desember atau Yanair? Oh, Yanair. Nah, kalau Ramli buat soalan. Fatimah mumarridatun. Fatimatu mamarridotun nasitatun. Naam, lakin Samiratun, Lakin Samiratu tidak boleh tanwin. lakin Samiratu an ansyatu minha. Betul. Sumairatu ansatu su'adu. Samiratu mumarridatun nasyitatun. Nasitatun. Wa kadzalika Wa kadzalika su'adu. wa kadzalika Fatimah wa Su'adu. Wa kadzalika Fatimatu su'adu. Wa Su'adu wa ataf. Wa su'adu. Naam, lakin Su'adu ansyatu thalathati. Man Ma ansatu mumarridatin ansyatu mumarridatin gitu. Oh. Man Ansyatu mumarridatin ansatu mumarridatun tin fil mumarridatin gitu. maridatin Bukan maridah. Ma'ansyatu mumarridatin man ansatu mumarridatin fil mustasfa. Jawabannya Su'adu Su'adu ansyatu mumarridatin fil mustashfa. ayyuhuma Ayyuhuma adwalu Fatimatu wa au gitu. Sumairatu. Au Samirat. Au Samiratu. Samiratu. Sayyara wasilah sari'ah. As-sayyaratu As-sayyaratu wasilatun syari'ah. Naam, na'am. lakin al-khita Lakin al-qitaru al-qitaru asra'u minha. As-sayyaratu wasilatun wasilatun syari' syari'atul kitar au wa kadzalika wa kadzalika at-ta'iratu au wa kadzalika al-qitaru was-sayyaratu atau ta'iratu. Naam Abu Umar. Naam, lakin at-ta'iratu asra'u thalathati.
Bu Kiramli, Man ma ma للغير عاقل ma asyra'u أسرع وسيلة wasilatin as في المواصلات. fil muwasalat. Ayyuhuma asra'u as-sayyaratu au at-ta'iratu. Ayyuhuma asyra'u as-sayyaratu au Eh, al Nah, berikutnya aja. Akra Madinatun Kabira. akra madiratun kabiratun. Naam, Abu Umar. Naam, lakin al-khurtum akbaru minha. Akra Akra madinatun kabiratun al wakadzalika wakaza al-khutumu wakazalika al kurtumu au wal qahiratu. wal qahiratu. Naam. Naam, lak- lakin al-Qahirah akbaru thalathati. Ma akbaru Akbaru al madinatin. kabiratin Ma akbaru madinatin ma akbaru madinatin fi Ifriqiya. Afrikia. Al-Qahiratu akbaru madinatin fi Ifriqiya. Ayyuhuma akbaru. Ayyu ayyuhuma akbaru al-Qahiratu Al-Qahiratu. Au belum. au Ayyuhuma akbaru. al-Qurtu. Lagi Al-Qahirah. fi Al-Qahiratu, syukran Abu Umar. Akhi Ma'mun berdua mungkin Nah, Ustaz. dengan Abu Adam hadir. Hadir Ustaz. Akhi Ma'mun bertanya, contohnya Muhammadun. Nah, Ustaz. Muhammadun Tilmidun. tilmizun tawilun. Naam, lakin Hasanu atwalu minhu. Bagus, lagi Akhi Ma'mun. Muhammadun. Muhammadun tilmizun tawilun wakadzalika Hasanun wa Aliyun. Naam, lakin Marwanu atwalu thalathatu. Atwalu mudhaf. Atwalu thalathati. Man. Man ma atwalu Salah tilmiz satunya saja. Man atwalu man man atwalu tilmiz tilmidin. fi faslina. Marwanu atwalu tilmidin fi faslina. Ayyuhuma Ayyuhuma atwalu atwalu Muhammadun au Marwanu. Marwanu. Al-Kongo Nahrun Akhi Ma'mun. Al-Kongo nahrun tawilun. Naam, lakin Al-Amazuna atwalu minhu. Lagi Akhi Ma'mun. Al-Kongo Nahrun Al-Kongo nahrun
Tawilun. Tawilun. Wakadzalika Wakadzalika al-nilu. al-amazunu. Al-nilu. Wanilu. Al-amazu- Amazulu. Wal-nilu. Wanilu. Wow. نعم Nah. نعم لكن نيلو أطول لكن النيل أطول Atwal. أطول ثلاثة Hmm. Ma, akhi Ma'mun, ma. Ma ma atwalu Nahrin. ma atwalu nahrin Fil. fil alami. Hmm. آه، Anilu. ال- النيل 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 Atwal أطول أطول nahrin. أطول نهر في العالم. Lama-lama. Ayyuhuma. Hmm. Ayyuhuma eh, atwalu Atwalu. ayyuhuma atwalu eh, Al-Amazon. Amazon wan Nilu Au. aw an-Nilu النيل النيل Terus Ma'mun. November Sahrun. November syahrun baridun. Nah, gitu. نعم نعم لكن ديسمبر أبرد منه. Nah, lagi Ma'mun. November. Eh, November November Novem- Syahrun. November syahrun baridun. Wakadzalika. Wakazal syahrun baridun. Wakazalika Wakadzalika. wakazalika Desember. Desember Wah. Yana. wa wayanayil. Hmm. نعم لكن يناير أبرد ثلاثة. Hmm. Ma. Ma abradu syahr ma Syahrin. abradu syahrin eh, Fis. Sanati. Desember Desember atau November. Enggak pakai itu. Ma atwalu syahrin. Ma abradu syahrin. Fis Ma sanati. ma abradu syahrin fi sanati. Hmm. يناير أبرد Yanayir. يناير أبرد 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 شهر Syahrin. في السنة. Ayyuhuma. Ayyuhuma eh, abradu Jangan pakai terus. Ayyuhuma. ayyuhuma eh, Abradu. ayyuhuma abradu Desember. Desember Au. Desember atau November. يناير. Hmm. Bebas. Desember. Nah, sekarang Bu Adam. Fatimah نعم فاطمة مريضة نشيطة. Maridatun. فاطمة مريضة نشيطة. نعم Mumarridatun. فاطمة ممرضة نشيطة. Hmm. Naam, Naam. lakin eh, Samiratu Samiratu. ansyatu Minha. itu minha. فاطمة ممرضة نشيطة وك وكذلك وتلك أستاذ.
وكذلك Naam. Wakadzalika samiratun wa sa'adu. Nggak boleh tanwin. Su- Samiratu. Sami samiratun wa su'adun. Nggak boleh tanwin nama perempuan. Nah, Jangan samir ditanwin. Jangan. samiratu wa su'adu. Hmm. Naam. Makmun. Naam. Naam. Eh, Lakin. lakin eh, Su'adu. lakin su'adu Ansyatu. ansyatu eh, min salah Salasati. ansyatu min salasati. Nggak kemana-mana. Di sini-sini saja jawabannya. Fokus di Man sini aja buat kalimatnya. man ansyatu mubarridatun fi mustashfa. Hmm. Jawab aja. Si Makmun. Su'adu. Su'adu Ansyatu. su'adu ansyatu Maridatin. marilatin fil mustasfa. Hmm. Ayyuhuma ansyatu samiratu au su'adu. Su'adu. Um, Abu Adam. Sayyara As-sayyaratu. sayyaratu wasilatun sari'atun. Naam. Lakin al al-qatar Al-qitaru. al-qitaru asra'u minha. Um, Sayyaratu wasilatun sari'atun. Wa kadzalika al-qittaru wa ta'iratu. Naam. 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 At-ta'iratu. Lakin. Naam. Lakin at-ta'iratu asra'u min salasati. Hmm. Ma. Bu Adam. Naam. Ma. Man Ligar akil ma. Naam. Ma asra'u uh, qa- ma asra'u ma asra'u Wasilatin. al-qittaru Ma qataru asra'u wasilatin. ma asra'u wasilatun Mudah nabu. Ma asra'u fi wasilatin. ma ma asra'u wasilatun fil wasilatin wasilatin Wasilatin. fil muwasalati. Atau iratu. Ta'iratu asra'u asra'u Wasilatin. Jangan lama-lama. Fil muah. Mamun. bil Akra Abu Adam. Akra Madinatun. Akra madinatun kabiratun. Naam. Lakin al al-khurtum akbaru minha. Akra akra'u Akra. akra akra madi akra madinatun kabiratun wa kadzalika al-khurtumu eh, al-khurtumu Wal wa qahiratu qahiratu. al-khurtumu wa qahiratu. Al-Qahiratu Al-Qahiratu akbaru min salasati. Cukup. Ma. ma 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 ak ma akbaru madinatun fi Ma akbaru ma mudaf. akbaru Naam. ma akbaru ma akbaru
Akbaru makbaru madinatin zaman, ma akbaru akbaru madinatin fi madinatin. Kita Afrika, ma Al-Qahiratu akbaru madinatin fi Afrikiya, Al-Qahiratu akbaru madinatin bil Ifriqiya. ayyuhuma akbaru al-Khurtuma au Al-Khurtumu. Yang apa nih al-Khurtumu antum? au Qahiratu. Al-Qahiratu. Nah, gitu jawabannya. Insya Allah. Syukron. Makmun. Afwan. Lebih bagus. Sebelum belajar kita baca-baca dulu lebih enak. Biar punya persiapan. Syukron, Bu Adam. Barakallahu fikum. Akhi Akil, ada? Tadi Ustaz. Nah, Ustaz. udah siap belum belajar? Akhi Insyaallah, Akil, Ustaz. udah siap? Insyaallah, Ustaz. Sudah baca-baca belum sebelumnya? Kalau tadi belum, Ustaz. Harus ada persiapan sebelum biar bagus. Ya kita berdua percakapan ya. Baik, Ustaz. Hal tusaiduni ya Abdul Karim fi halli hadhihi al-musabaqati? Sa'uhawilu hati ma indaka. Ma'awal haramaini wasanil qiblataini. Haja su'alun sahlun. Al-Ka'batu bila sakin. Baitullah. Ajal laqad kanat awwala baitin وضعه الله للناس وأصبحت قبلة المسلمين بعد المسجد الأقصى. وما جلت قبلتهم حتى الآن. هذا صحيح. ما أطول نهر في العالم؟ لا أذكر جيدا. نهر النيل نهر النيل وربما الأمازون. دعني أقرأ الإجابة في كتاب الجغرافيا. نهر النيل أطول من نهر الأمازون. ما أكثر البلاد الإسلامية سكانا؟ إندونيسيا. ما أقدم جامعة في العالم؟ الجامع الأزهر الذي بناه الفاطميون منذ 1000 عام في مصر. لديك معلومات كثيرة. هل هناك أسئلة أخرى يا أخي؟ Intahina walhamdulillah. Syukran. Akhi Akil terlambat mulu datangnya. Ada Ustaz, kerjaan. Apa? enggak, biasa ini anak-anak dulu, Ustaz, biar tenang, Ustaz. Kalau udah tidur. Oh gitu. Nah, sampai sini jumpa kita. Udah agak letih ya. Jumpa lagi besok insya Allah DL2. Mohon lebih awal. Diusahakan. Akil. Ya dimudahkan semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an Asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa iyyakum.